Anaton Ebanghelyo para ikanapulo kagwalo nga Domingo hang katuigan ang tuig ay sumala kan San Mateo kapitulo 14 versikulo 13 ngadto hiton 21. Han pakabati ni Jesus nga ginpatay hiwan, binaya hiya hadto nga dapit nga nagsakay hiya. Hinadto hiya nga waray niya upod hindapit nga mamingaw. Hinbaruan ini han mga tao, pinayaan nira ang ira mga bungto, nga nagbaktas sirahin pagsunod ha iya. Paghawas ni Jesus san sakayan, hingkita niya ang kadaman nga mga tao, ngan inalpa niya hindako nga kaluoy ha ira, ngan gintambal niya ang ira mga magsakit. Hadto nga ho nga kulop, di naupa iya ang mga tinunan nga nagsireng. Ikasirom na ngan tayaw ini nga dapit palakta na ang mga tao, ngan pakadto ahira ang mga kabaryuhan, base makapalit hirahin pagkaon. Diri kinahanglan nga magkalakat hirabi nato ni Jesus, si kamungahaw, in pagpakaon ha ira. Nagbaton hira, lilimala kabugos anaton tinapay nga duduhaan isda. Nagsiring Jesus, dadaniyo nga di. Pinapanlingkod niya ang mga tao kabanwaan. Hinuha niya ang 5 nga tinapay nga 2 nga isda, ngan hinangad hiya halangit pagpasalamat ang Dios. Ginpinit-pinit niya ang tinapay nga iginhatag ang mga tinunan, nga igindurot ini ngadto ang mga tao. Nangaonan nga tanan nga nagkabubusog. Katapos gintiro kan mga tinunan ang mga salin nga nakapuno hindo si kaalat. 5 kayukot nga kalalakinan ang nangaon, labutan kababayinan, nganhan kabataan. Kabugtuan, ang maupay nga sumat, ang atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga takna, aton nga tanan. Hantuan ay nakakabati nga ni ako hini nga istoryahan pagkaon ni Jesus sini makayukot nga kalalakian nga diri paupod ang kabataan ngan kababayan. Suganala ba inihin na nahinunumdaman ko ang bang istorya akon hadto pahan akon mga kamagurangan nga era na nga ni ginanak sinasing Jesus yuli di malas kala nga waray kahiabot han pag uuran hintinapay. Ngayon kayan ira nipapahinunguran ang kanisus pagpadamo hintinapay para yung mga tao nga nagugutom. Una, kinanglan siguro intindihon tayo maupay. Iningagin buhat ni Jesus pagpakita niya haniya kaluoy. Usahay na sa rin kita kairo nira no kamalukulo kamakaluluoy nira pero ada la kita tutubtob. Una-una ata nga iningay tabo Jesus nakabati pala nga ginpatay Juan Bautista ngan karuyag niya nga pulong pa man na English magmourn karuyag niya nga umadto ni mamingaw nga lugar pero ginbuko diya han mga tao ngan imbis kunta nga hiya mag-isog iya lugod hiya hira kinaluoyan naluoy hiya han mga tao nga ingin pakita niya kaluoy pinagin pagtutuha ira, pinagin pagtambalan ira mga magsakit. Ngan ang kakita niya nga pinagugutom ira, wari Jesus pagpabaya adto nga pagkinahanglan. Ang siringan iya mga apostoles, ang iya mga tinunan nga papangulion ang mga tao. Iton ba attitude ang mga tinunan, kaurugan attitude ta iton tinatawag nga survivalist, Dari kita mangyayabot problema nito nira nga ira pinanggugutom. Panguli at ito nira kay kulang kita, Kulang kita hinato nga ni makakaong kay lilimala nga tinapay nga dudo nga isda ay may ada hira. Pero ginpakita nira, ginpakita ni Jesus sa era nga bisan kung buti ay iton may ada kita nga mga resources. Kung aton ini iginahalan kadto sa Dios, man kung aton liwat ini inuupdan hingugma may ada na itatabo nga maupay. Ini nga pagpadamo ni Jesus
nin pagkaon, pag sumataaton nga kinahanglan diri kita nagpapakabuta-buta bungol iton mga tao nga nagugutom. Ngan iton kagutom ug kauhaw iton tao diri la halawas nun nga pagkaon nga nirim nun. Kaya ko pagsiring. Kay maging buhat ni Jesus na nagpapahinumdum aton nga nangingilanog yapon niya an ira kalagnon nga kagutom. Kay iya ginkuha ang tinapay ngan isda hinangadiha langit nga nagpasalamat pagbendisyon, iya ginpinit-pinit nga ipinalhatag ang mga tao. Asay ini kabugtuan, ito nababatian ta. Nabatian ta ini nga siya handidahan uri nga panihapon ang Last Supper kan binabata ta ini dito misa. Karuyag singo ni Jesus nanginginano han kagutom han mga tao dirila hin mga butang nga lawas nun kundi han ira kagutom ngan kauhaw nga kalagnon. Nga iton Eucharistia, ito nakakabaton. Sanglit una, siring ko pa, pagsubat kita kan Jesus sa niya kamaluluyon nga nagbuhat hiya pagpakaon han kagutom nga lawas nun. Pero ayaw kita tugtog dida. Aton gihapon batunon, an aton nga nan aton ikasitawo, didahan kagutom nga espirituhanon. Dadun tahira nga dahil Ginoo, labi na pinaagi Eucharistia. Diyos amay nga makagarahom, pasaylo kami usahayan amon pagpapakabuta-buta na pagpapakabungol-bungol, han kagutom, ug kauhaw namon ikasitawo, anan amon mismo kalugaringon. Usahay na kadala kami tututok iton pagkaon nga tunanon, pagkaon nga material. Tutuy kami Ginoo iton pagbaton, itong kagutom namon nga niton amon ikasitawo nga diri la tunanon nga nawasnon, kundi pati an spirituhano nga kagutom. Pinaagin pagpasamo kanimo pulongan, pinaagi labinagod in pag-aga ta ida nga dahay Eucharistia. Pinaagi ka ni Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.